जय जगन्नाथ। आज सकाळटी स्टार्ट होता ये चा कपटी देखु एमानक भी चा दरकार केमी बुझेबी। अरे तुम छोट छुआ बड़ हुआ चा पीब बुझल तुम माँ भी चा पी न तो तापर उठीगली ये कागज गछटा को टिके साइज करने कहीं देखुं तो केते पाखरे यही डालटा ना ऊपर ही भांगिकी गली पड़ी एते ओजनिया हो जाए गली पड़ी तो ताकू टे काटी कुटिकी रखीदेली। देखो एगुड़ा सब काटिकी रखी गछ करने को ट्राए करी देखिए कौन हो आपको निश्चित देखिए। देखो या भितर वर्षा केड़े जोरे माड़िक पलि आसला एबे जो देखो ना ये हूँ सकाल 10टार टाइम। तो तापर घरे आसी बसचु वर्षा होता तो यही मानू देखिली तो भाविली आपण मानू देख केते क्यूट देखा ना दी जन देखु दी जन कौड़े गोटे गोटे लयर अन ओ वर्षा छाड़ा पर बाहर को आसिली तो ये लिली उपर मो नजर पड़ा जे केबे फुटू रे तू एते दिन है वेट कली देखा कौन हो केबे फुटुंट। तो तापर चली जाइली बंध आड़े कहीं चल देखा फोन आसला मोर गोटे आसी पार्सल तो से पलि आम नालू बाबू मो सागर देखते कमी चलती सते कि पार्सल आसी मुझे आसिस्ट करुँच छाड़ू जा पहुँचला भाई आमर तांकर जहाँ भी प्रोसीजर करने कथा कले चिरा फड़ा जहाँ भी करने कथा कहीं एबे गोटे नुआ आसी ना ओपन बॉक्स डिलीवरी तो से चिरा चिरी जहाँ करने कथा कलापर मो पार्सलटा धरली और घर को आसीगली। तापर टाइम हो जाता गाधुआ पाधुआ सारी यहीटा देखो कौन कर आज गोटे नुआ जिनस ट्राए कर मत कहे जदि आपण मान भर भी किए ट्राए कर को डाउनवर्ड गार्डनिंग कहते डाउनवर्ड फार्मिंग कहते। यहाँ देखो तल पटे गछटा लगाला पटलटा अपसाइड डाउन होती तो यही गछटा ए बढ़ुची कि ना केमी बढ़ुची से देखापी मुझे ट्राए कर देखा कौन हो लगेदेली जिते माने गछटा बड़ हम आपको देखेबी से आउ गोटे गछ अच्छी यहीटा मुझे मझे देखी ना मु गोटे काठ पट्टा को दोली भाया करी सेटा को टंगे बोली तो ता देह रखापी यहाँ मैचिंग करके येलो कलर देती आउ येलो सांगे रेडटा भी बहुत सुंदर लगुला तो ताकू एमती किसी डेकोरेट कर देती। तो से आज कि गछ लगौचे देखा आसतु जहाँ कहतु वर्षा आगुरी गछर देखा बहुत अलग माने माने लुकटा हेले वर्षा पर से गछ एत सुंदर देखा देखु देखा गोटे नॉर्मल गछ बाड़ी रे तो थिला किंतु सी जे आज वर्षा पर मो सडन बुलु बुलु नजर पड़गला आउ से गछटार हाइट भी बहुत कम तो ताको छोट जगह लगेदेले भी चलो। हाँ किंतु ये गछटा बहुत जल्दी ग्रो करी जाए माने हाइट रे बढ़ेनी इटा लटा टाइप रो माड़ी जाए तो देखिए ताको ट्रिम करदे किंतु एबे देखंतु मुझे छोट डबाडी रे ना ताको लगेदेली लगेबा आगुरु मु एटा एनश्योर करिछि कि से डब्बा तले मु 4-6टी ड्रेनेज होल कर देछि कहीं ना पानी जदि रहिला गछ नष्ट। हाँ कहूली ना देखो वर्षा पानी रे ही से केते चिक चिक मारुछि मु तादरे किछि पानी पकेनी गछटा लगे सारा पर ही पानी दबा तो लगेदेला एबे देखंतु हल्का पानी मुझे देहरे देदेली कहीं जिते भी पानी खाई था ना तादरे टिके पानी देबे जितेबाला भी गछ लगातु जेकोसी गछ लगातु तो टिके पानी देवा निहाती दरकार। तो देखंतु केते फ्रेश देखा आउ यही नियंतु से जो दोलीटी आपको देखौली पुराना पट्टा तार बांधिकी तैयारी करथिली सेइथिरे ही आम गछ को छाड़देली झूल रे गछ झूल तो केमिति लागुची मते देखिकी कहबे। एटा मु आम दांड पटरे ही लगेली जेमति कि समस्त नजर पड़िबो सुंदर देखाबो। आउ एटा भी देखंतु एई बोतलटा मु आनिकी पेंटिंग करथिली आपको देखैथिली ना तो सेथिरे भी आज गोटे गछ मु लगे देछि कहीं गछटा येलो हो जाइतिला घरे रखिली कि तार रूट्स आसी जाइए देखो देखा तो देखिए कौन हो आगु। तो तापर मो जंत्रपाति धरी बाहरी जाइली बाड़ी की बाड़ी रे तो दुनिया काम मोर जिते बेले देख से जिनसटी मो पाखे थुआई सेटा गोटे कटर गोटे प्रूनिंग कटर गोटे सब गुड़ाक तो ताको कौन पे धरिकी जाइली बाड़ी की आसतु देखौची। तो ता भितरे कौन आउ करवा देखुन तो कौन है रास्ता वर्षा छाड़िले तो 2 मिनिट छाड़ुची 5 मिनिट हो तो चली 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 गली बंध आड़ू ना 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 बंध बाड़े जीवानी आमे जीवा राइट साइड माने बाड़ी भितर को पूरा एक्चुअली मु गोटे गछपाई आसी आड़े आसतु देखा टिके मते धीरे धीरे ही जीवा पड़ता कहीं कादुओ जे भयंकर कहीं एपटा ना चिकटा माटी तो टिके वर्षा होती सांगे सांगे ही वर्षा छाड़ला मुझे पलि आसी कहीं मो मुंडे पसला मुझे गछटा को आने आउ इभन ये जो भिडियो कला बेले मो गोड़ भी खसला
କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିନଥିଲି, ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ତ ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ। ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ଗଛ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଥରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଗଛ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଗଛର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛଟେ ହେଇଛି। ତ ୟାକୁ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ମୋତେ ଜଣେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାପା କହିଲେ ଏଇଟା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଗଛ। ମୁଁ ବି ଇଭିନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ। ତ ତାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପର୍ବତ ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ ଉଠେଇ ଆଣିଛି, ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦ୍ଦନ ତ ସତେ ଆଉ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ଜାଗାକୁ। ତାକୁ ଆଜି ତ ରଖିଦେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, ରଖିଦେଇଛି, କାଲିକି ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଲଗାଇବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବାଡ଼ି ବୁଲି ଆସିବା। ତ ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ବି ଆଜି ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ପୋଖରୀ, ଆଉ ବାଁ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଖାଲି ଜାଗାଟେ, ସେଠି କିଛି ପାଣି ଜମିକି ସେଠି ମାଛ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ଉପରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା କି ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଦାମ ଗଛ। ଚିନା ବାଦାମ ନୁହଁ ମ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଆଲମଣ୍ଡ ଗଛ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ତଳେ ବି ସେ ଶୁଖିଲା ଆଲମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇଭିନ୍ ଗଛଟା ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଠି। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗଛଟି ପୁରା ଦେଖେଇବି ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟା। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସିବା ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ କେବେ ମାନେ ଛେଚିକି ୟା ଭିତରୁ ସେ ଛୋଟ ଆଲମଣ୍ଡଟା ଖାଇକି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ପୁରା ନା କାଜୁ ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କାଜୁଟା ଟିକେ ଟାଣ ଲାଗେ, ଏଇଟା ପୁରା ନରମ ଲାଗେ। ତ ତାପରେ ପଳେଇଥିଲି ଓଉ ଗଛ ପାଖକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲି ନା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛୋଟ ଓଉଟେ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଟା କେଉଁ ଗଛରୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଛରୁ ଆଣିନଥିଲି, ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଣିଥିଲି। କିଛିଟା ଓଉ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ତ ତା ଭିତରେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଦେଲି କଇଁ ଗଛ। ଏଠି କିଛିଟା କଇଁ ଗଛ ଅଛି, ତ ତାକୁ କେମିତି ଆଣିବି ଦେଖିବା। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଓଉ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା, କଇଁ କଥା ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଉ ଗଛ। ଏଇ ଗଛଟା ନା ବହୁତ କମ୍ ଓଉ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜେଜେ ଥିଲେ ନା, ସିଏ ଏଇ ଓଉ ଗଛକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଯେ କେବେ ଓଉ ହେବ ମୁଁ ଖାଇବି, ହେଲା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ, କେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 6ଟାରୁ 7ଟା ଏଇ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଭିତରୁ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଲରେଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ 4-5ଟା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓଉ ପତ୍ରଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଧରି ଚାଲିଲି। ଓଉ ପତ୍ରରେ କେବେ ପିଠା କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି? ଓଉ ପତ୍ରରେ ପିଠାଟା ନା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ କେବେ କରିକି ଦେଖିବେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗଛଟା, ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗଛଟା ଦେଖାଉଛି। କେତେ ବଡ଼ ଗଛ, ଆଉ କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ହେଇଛି। ସେଠୁ ତୋଳିକି ତ ଖାଇ ହେବନି, ଯାହା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପକେଇଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଧେ ଖୋଲିକି ଖାଉ। ତାପରେ ବି ନା ଏଇ ବାଦାମଟାକୁ ଛଡ଼େଇବା ନା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିଛି ଗୋଟେ କଟର କି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନ ଛଡ଼େଇଲେ ହାତରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ତାକୁ ଛେଚି ଛେଚି ସେ ବାଦାମଟା ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ। ତ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଧେ ତଳେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ, ଆମ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ନେଇକି ଶୁଖିଲା ପରେ ହିଁ ଖାଇବେ, ଗୋଟା ବାଦାମଟା ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବାଦଲ କେତେ ଭରିକି ଅଛି। ପୁଣି ଆଜି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେବ ଲାଗୁଛି। ତା ଭିତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ହଉ, ତ ତାକୁ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଗଛଟି ଉପରେ ମୋର କେବେଠୁ ନଜର ଥିଲା। ଏଇଟା ନା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଣୁଆ ଗଛ, କି ଗଛ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲିଲି। ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ନା କ'ଣ କହିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତା'ର ପାଚି ଯାଇଥିଲା ଫଳ ବି, ମୁଁ ତାକୁ ବି ନେଇ ଆସିଛି କି ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଅଛି ନା। ଏଇଟା ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧରୁ ଧରୁ ହିଁ ହାତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତ ତାପରେ 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋ ବୋଉକୁ ଏ ଫୁଲଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତା ବାସ୍ନାଟା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତା'ର ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚଉରାରେ, ମୋ ପାଇଁ ଆଣେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ 2ଟା ନେଇକି ଯିବି। ମୋ ବୋଉ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛି ଚଉରା ପାଖରେ ହିଁ, ମୋତେ ଶୁଭୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏ 2ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରକୃତି ନା କେମିତି କେତେବେଳେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ଆ ଦେହରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଫୁଲ 2ଟା ତ ବୋଉ ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତ ବୋଉ ତିଆରି କରିଦେଇଛି କ'ଣ, ଚୁଡ଼ା ଭଜା। ଆଉ ମୁଁ ତା ଦେହରେ 2ଟା ମିକ୍ସଚର୍ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଚାହା, ନାଲି ଚାହା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ନା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ତ ମୋର ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।